Nevaram qati baroy choy giri omadem. Mudov bistkay khshro, choyoy khshro, ami khafinoy khshro. Hamma chiz ast. Va kada barom kho omadem yak charzada. ببینم که دستای شما پر از سونکه است. باز شما چه خری داری که؟ گرفتیم خیلی گرفتیم برای چای اومدیم. چای خشرو اومدگی بود. خیلی بوسه شرفای خشرو. بستفکت به حد نه. شما باری اول اشتراک نکنید؟ نه دویم بار اومده استیم میشه. دویم بار کاخی بار بعد بود یکم بار. این دویم بار. مسئله نرخش خیلی؟ نرخش کمتر قیمت‌تر. و دو فرزندتر. این دو کمتر نرخش قیمت‌تر. اسارتیمنتش خیلی نرخ میشه. نه امی صفتی چای اینا خینه ها چه خیلی است؟ صفتش خیلی است؟ صفت چای خیلی نرخ. صفت چای برای روزگار نمو ترکه و مرکه نمیخوری بایوش بهتر نرخ. ما گرفتیم همش. واسه بهتر چه بود؟ ها بسیار واردگم. او دفع چه خیلی بود؟ او دفع من اینجا خودم رفته گیدم میشده من ورزشگر هستم و هر دولت سفر میکنه من میشم تا اونجا توفا میتونم چی توفا چی برای من اینجا آمدم من میدونم که هندوستان اینجا آمدم برای من اینجا آمدم همین نرخ محصولات نظر به اینجا در هندوستان ارزانتر بود یا قیمت‌تر؟ نه فرق نمیکنم ارزان Это выставка, я второй раз это выставка здесь. Первый раз пробная выставка мы делали, а это раз меня второй выставка народ. И смотрите сами, как народ нас любит, индусов, индийский товар любит народ. И Таджикистан и Индия это очень традиционная страна. Вот мы всегда хотим здесь приезжать и благодарим Хукумат, торгово-промышленная палата и филармония, они нам место дали, что нас очень хорошо делали здесь выставку. Мы еще раз приедем, и еще новый товар. И здесь видов товаров есть 20-30 видов есть товар, мелкий тоже есть, сувениры, мебель, одежда, разные одежда, косметика, хана. У нас все есть, как один Индия. Маленький Индия, все есть. Цены это я ничего не могу говорить, потому что я цены не изучаю. Мы так дешевле цены, все нормально для народа, потребление это для народа потребление мы делаем. А про качество что? Качество очень хорошее, индийское качество это даже не говорит. Это люди сами знают. Для этого вот такой народ приходит, качество. Когда качество не было, первый раз у нас были выставка, это раз бы не пришли. Sorry.